بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلیم اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے C49 نیوز سے, اور آج کی اسپیشل جو ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ میری ٹیم جو آپ کو نظر آتی ہے سجنا دا ڈیرا میں, وہ میری پوری ٹیم اس وقت موجود ہیں. میرے بھائی شہزادہ صاحب, اختر صاحب, رستم صاحب, کاشف صاحب, یہ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے جی. اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور تشریف لے کے آئے. اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو ناپاک ارادے تھے وہ ان ارادوں کو تکمیل کے لیے لے کے جا رہا تھا. تو ہمارے شیر جوانوں نے, ہماری مسلح افواج نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور وہ ایسے بھاگے دم دبا کے جیسے شیر کی داڑھ سن کر ایک لومڑی بھاگتی ہے. جی بالکل باجوہ صاحب, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا سر, ایسے ہے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں, وہ تقریباً ہر کسی کے ذہن میں ہوگا, لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. انڈیا نے جو حملہ کرنے کی کوشش کی ہے, کیا جنگ کا جو خطرہ ٹل گیا ہے یا نہیں؟ ابھی کیا معاملات ہے, ذرا آگاہ کریں ہمیں. جی بہت شکریہ, سوال آپ کا اچھا ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہی چل رہا ہے. انڈیا نے بڑی کوشش نہیں کی, اس نے حملہ کر دیا تھا. کوشش کرنا اور چیز ہوتی ہے, حملہ کر دینا اور چیز ہوتی ہے. کر دیا تھا, اس نے حملہ کر دیا تھا. حملہ کیسے کیا تھا؟ ایک تو اس نے ایک ایشو بنا دیا پہلگام کا. پہلگام ایک علاقہ ہے کشمیر کا, وہاں پر کچھ لوگوں کو مار کر, قربانی دے کر پاکستان کا نام لگا دیا. ہمیشہ سے یہ اس کا موقف رہا ہے, ہمیشہ سے. اور پاکستان ایسی سرزمین ہے, ایسا نام ہے, ایسا کام ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ پہل کبھی نہیں کرتی. یہ میں نے دیکھا, کبھی پہل نہیں کی. انہوں نے 65 میں بھی پہل کی, انہوں نے 48 میں جو لڑائی ہوئی تھی, پاکستان بنتے گیا کشمیر میں لڑائی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, 48 میں پہلی جنگ ہوئی تھی, وہ بھی انہوں نے پہل کی. 65 میں انہوں نے کیا, 71 میں انہوں نے کیا, بنگلہ دیش کے بنا دیا, ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر ڈالے کیونکہ ہمارے اندرونی اختلافات تھے. میں آپ واپس آتا ہوں اس طرح آپ کا جو سوال ہے. اچھا ہوا یہ کہ ایک ان کا شہر ہے امبالہ, وہاں سے. اچھا پہلے جو ابھینندن کا طیارہ 1919 میں انہوں نے جنگ لگائی تھی, ابھینندن کو پکڑ لیا تھا ہم نے. وہ کیوں پکڑا گیا تھا؟ وہ اس جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں اس کی ایک کڑی ہے کہ ابھینندن آیا, اس کا جہاز جام ہو گیا, وہ بالکل دیکھ نہیں پا رہا تھا نیچے کیا ہے, اس کا سیٹلائٹ سسٹم ختم ہو گیا تھا, وہ اندھا ہو گیا تھا, وہ کریش ہو کے نیچے گرا, اور پاکستان کی کشمیر کی بہادر عوام نے اس کے پکڑ کے چپیڑیں بھی ماری, اور پھر بعد میں ہماری حکومت نے اس کو ان کے منہ پر تمانچہ مارا کہ اس کو بڑے اچھے اعلیٰ طریقے سے اس کو کپڑے دیے اپنے, ٹھیک ہے, اس کو چائے شائے پلائی, کھانا کھلایا, اس کو کہا جاؤ واگا کے بارڈر اپنے بچوں کے ساتھ چلے جاؤ. یہ ہے انسانیت. اب دوسری طرف یہ ہو کہ اپنے لوگوں کو یہ مار رہے ہیں کشمیر میں, پہلگام میں قربانی دی انہوں نے, ٹھیک ہے. ہوا یوں کہ امبالہ سے انہوں نے فرانس سے خریدے جہاز رافیل, ٹھیک ہے, رافیل ہے میرے خیال میں نام اس کا. فرانس سے خریدے جدید جہاز کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا. جب یہ اڑیں گے, ابھینندن والا صاحب نہیں ہوگا, تو پاکستان کی ایئر فورس ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گی. یہ اس لیے خریدے. یہ امبالہ سے اڑے ہیں, جیسے یہ امبالہ سے اڑے ہیں پاکستان کا ایئر سسٹم آن ہو گیا. پاکستان کو پتہ چل گیا ہے, پاکستان ایئر فورس کو پتہ چل گیا کہ 4 ان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ اڑ چکے ہیں, اور وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ, ظاہری بات ہے سپیڈ اچھی ہوتی, وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. اور ان کے پاس جو اس کی وہ جو رینج ہے وہ 200 کلومیٹر کی دور سے ان کے پاس میزائل سے لیس تھے. وہ میزائل اپنے 200 کلومیٹر اندر کھڑے ہو کے پاکستان میں فائر کر سکتے تھے. یہ انہوں نے کرنا تھا. اور یہ پورا آپ کو پتا ہے کہ عطا تارڑ نے ایک بیان بھی دیا تھا, بالکل رات کو تقریباً 36 گھنٹے میں انڈیا حملہ کر سکتا ہے. یہ 29 اپریل کی رات کی بات کر رہا ہوں, 29-30 اپریل. اچھا, پوری پلاننگ کے ساتھ کہ آج حملہ کر دینا. 4 رافیل طیارے آئے, وہ لیس تھے میزائلوں کے, اور انہوں نے آ کر پاکستان پر میزائل داغ دینے تھے. مختلف اہداف تھے ان کے. میزائل جو ہوتے ہیں پورے ہدف کے اوپر جا کر لگتا ہے, کہ یہاں پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ اس مکان پہ لگ رہے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے لگے. یعنی کہ انہوں نے تو حملہ کر دیا تھا. انہوں نے حملہ کر دیا تھا, لیکن جب وہ آئے تو آگے ہمارے شیر جوان پاک فضائیہ کے موجود تھے. ہماری تینوں مسلح افواج ہر وقت موجود ہے ناظرین, اور پاکستان کی سلامتی سے ان کا مقصد ہے, اور پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا, کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, इसको कभी आंच नहीं आएगी, ये एटमी कुव्वत है। और वो आगे खड़े थे बेशुमार F-16, और भी मैं नाम नहीं लूंगा, सीक्रेसी है क्योंकि हमारी जो खुफिया होता है ना, वो मैं वो लेना नहीं चाहता, मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जो टेक्नोलॉजी उसका भी नाम नहीं लूंगा। और वो जो टेक्नोलॉजी थी, यकीन करें वो इनको पहले पता चल गया किधर से आ रहे हैं, अभी वो खासे दूर थे, जैसे ही वो रेंज में आते हैं कि यहाँ आकर हमने हमला करना है, अब रेंज में आके हमला करेंगे ना, अब वो हम अच्छा एक और मैं आपको पॉइंट की बात बताने लगा हूँ कि वो जो जाम किया पाकिस्तान ने उनका सिस्टम सारा जी, वो 7 से 8 मिनट जाम रहता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। 7-8 मिनट बड़े होते हैं, वो जैसे उसकी रफ्तार बड़ी होती, वो आ रहा है तो इन्होंने जाम कर दिया। अब उनका एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक लफ्ज लिखा आ गया उनकी स्क्रीन पे कि तुसी जाम हो चुके, यू आर लोकल। क्या बात, ठीक है, उनकी स्क्रीन पे आ गया कि तुसी जाम हो चुके भाई, किधर जाते भाई, उस कौम नाल लड़न टुर पए ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖੁਦ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ या अल्लाह शहादत दे तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਨਸਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ मांग लेंदी। बिल्कुल। अच्छा वो आए, ये जाम हो गया सिस्टम का, जैसे जाम हुआ, जाम इस तरह हुआ कि वो चारों त्यारों का आपस में राब्ता नहीं हो रहा, नीचे कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम से ओके की आवाज आती तो वो मिसाइल दागे जाते हैं, खुद नहीं वो दागते, पूरा होता हाँ ठीक है निशाने पे लग गया है, निशाना हो चुका है आपका क्लियर ओके, लेकिन उनको राब्ता मुनक़ता हो चुका वो नहीं। ये पाकिस्तान का कमाल है, और टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल था, और वो भागने पे मजबूर हो गया, वो भाग गए। सही है, ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है ये। अब वो कैसे हमला करेंगे? अच्छा दूसरी बात एक और है, वो 200 किलोमीटर की उनकी रेंज है जो उनके पास मिसाइल थे, और जो हमारे खड़े हुए थे उनकी 250 की रेंज थी या 220 की रेंज थी। अब वो 20 किलोमीटर ज्यादा रेंज थी, यानी कि उनको टारगेट तक पहुंचने से पहले ये उन टायरों को खत्म कर सकते थे, तो स्पीड ज्यादा थी। देखो जी मेरी बात सुने, हम ना है जो भी काम करते हैं ना कैपेसिटी होती है जी, बिल्कुल। अब शेर को मारना है तो शेर को मारने का हथियार साथ लेके जाते हैं, बिल्कुल। अगर गिदड़ को मारना है तो गिदड़ को, बिल्ली को मारने वास्ते मिसाइल नहीं चाहिए जी, ठीक है सही। अब वो राफेल को किस तरह मारना था, गिराना था, वो इसलिए हमने 220 वाले पकड़े। वैसे हमारे पास 5000 किलोमीटर तक भी है रेंज, इंडिया का हर शहर जो हमारे निशाने पे, नो डाउट कि वो हम भी उनके निशाने पे, क्योंकि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है लेकिन वो बहुत बड़ा है। अब दूसरी बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने भी जो किया है, उन्होंने पटाई की है, उनको तो छितर पड़े हैं वहां से, वो देख रहे थे। वाजा साहब मेरा भी एक सवाल है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फोर्सेस ने बड़ा अच्छा एक इक़दाम किया, और ईरान का वज़ीर दफ़ा भी आया हुआ पाकिस्तान के दौरे पे, और उन्होंने आज एक अल-फतह का जो मिसाइल है वो बड़ा कामयाब तजर्बा किया, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ज़रा बताएं, इसके कितने किलोमीटर रेंज है, ये क्या क्या कर सकता है? अच्छा अल-फतह की रेंज है 120 किलोमीटर, उससे पहले अब्दाली मिसाइल का तजर्बा वो 450 किलोमीटर थी। क्या ये हमने बताया है कि भाई गल सुन, और तू ते खाली तड़ियां, ये भला क्यों 120 क्यों है जी जी जी, ये क्यों बनाया गया है? इन्होंने डैम पानी रोकने की धमकी दी, इन्होंने पानी रोकने की धमकी दी, और इंटरनेशनल कवानीन है कि जब आपका कोई पानी रोक देता है ना तो आप उस पर हमला कर सकते हो। क्या बात, जिंदा तो रहना ना, हम उनके डैम पे वो मिसाइल फेंक सकते हैं जो उन्होंने डैम बनाए, तो पानी सारा आपे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 20 साल लग जाते, ठीक है। अब ये मिसाइल दिखाने का मकसद ये है कि ये 120 किलोमीटर जो अल-फतह है ना, ये हम तुम्हारा फलां डैम उड़ा सकते हैं, पानी रोक के वो फतह करेंगे। अब 450 ये कि फलां जगह पे हम फलां चीज तुम्हारी रोक सकते हैं, अब जो तुम करके दिखाओ। और सिंध आसमादा जो इन्होंने किया खुद साख्ता किया, वैसे मैंने एक प्रोग्राम में पहले बताया कि 80% पानी तो उसका पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से दरिया सिंध का, 20% वो रोक ही नहीं सकते। अगर वो आज रोकना शुरू करेंगे तो उनको 20 साल लगेंगे रोकने में, ये तो गीदड़ भभकी है। अच्छा अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ, मैं अपने मेहमानों से पूछता हूँ। अच्छा जी आप ये बताएं शहजादा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸਰ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ?
ਸਰ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇ ਜੇੜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੈਣੋ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਟੁਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਸੂਸ ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਜਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਜੀ ਖਾਨੇਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਭੈਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੜਕਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋੜ ਫਤਿਹਦੀਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕੁਛ ਪਤਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। 1955 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਮ ਕਰਨ। ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਰੋਈ ਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਬੜਾ ਲੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ काशिफ साहब? मेरा भी एक सवाल है। मेरा एक आपसे सवाल है ये मोदी के बारे में। मोदी जो आजकल जो उसका ढोंग रचाया हुआ है क्या ये इलेक्शन की वजह से कर रहा है ऐसे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत शानदार सवाल है जी। डेफिनेटली ये होता ये है कि सुबह बिहार में इलेक्शन है। सही जी। बिहार काफ़ी बड़ा सूबा है, वहाँ पे इलेक्शन है और जब इलेक्शन जीतना होता है ना तो ये जो भारतीय जनता पार्टी होती है ना ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई करती है। कुछ भी हो इन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पे ना इन्होंने थोपना होता है तो अवाम उनकी है बेवकूफ़ जज्बाती और ये लग जाती है। आप उनके बयान सुने तो उनका मीडिया को चेक करें। हम तो बड़े आराम से बात कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको गोली लग चुकी है पाकिस्तान की, उनके तमाम बच्चे हमने मार दिए हैं तो वो चिल्ला के बात कर रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं बल्कि अपने भगवान का खौफ खाएं। हम जो आपको बता रहे हैं इसमें हमारे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सागडार साहब की, उन्होंने कहा कि हमें बहुत अफसोस है पहलगाम वाक़े का, हमें बहुत अफसोस है, अफसोसनाक वाक़े का आप हमारे सर पे मत डालें। हम अपना दफा करना जानते हैं, अगर आप हमारे सर पे ये जंग मुसल्लत करेंगे तो हम तो लड़ेंगे, ठीक है। और ये इलेक्शन की बात आपने की, बिल्कुल ऐसे ही है। वो इलेक्शन जीतने के चक्कर में मैं आपको एक और पते की बात बताता हूँ। 25 मई तक वो IPL उधर हो रहा है, 25 मई तक है। जब तक IPL हो रहा है ये जंग नहीं लगा सकते। अरबों रुपए का जुआ होता है और गवर्नमेंट मुलवस होती है, अरबों रुपए इनको आमदन होती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है। वो जंग लगा ही नहीं सकते, फोड़ ही नहीं कर सकते। तमाम मुल्कों से खिलाड़ी आए थे वो तो भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे, ठीक है। ये सब एक ड्रामा है और इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने किया हुआ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये इलेक्शन की बात है जी जी। अच्छा सर ये है कि आज हमारा जो दफा सिस्टम है वो मजबूत हाथों में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जैसे आपने बताया। तो आज जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका सर्वे किया जा रहा है दिखाने के लिए, और उन्होंने कुछ लोगों के व्यू भी लिए। उन्होंने बताया है जो उनकी तरफ से जो फायरिंग होती है, 2 लड़के जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताया उन्होंने।
تو یہ اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا جو وہ پہل کر رہا ہے جنگ میں، لہٰذا وہ پاکستان سے مذاکرات کرے، اس میں ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، ایران کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، جی جی ہاں، انہوں نے انڈیا بھی جانا ہے۔ اچھا جی، انٹرنیشنل سسٹم آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ کیوں جانا ہے؟ ایران تو وہ ملک ہے جس پر پابندیاں ہیں، جی جی، ایسے ہی ہاں ہیں۔ جی، ایسے بالکل۔ امریکہ نے اس پر ٹوٹلی پابندیاں لگائی ہیں، اس کی کرنسی سب سے ڈاؤن ہے، صحیح، پھر وہ کیوں آ رہے ہیں؟ صحیح، وہ بالکل کیوں یہ آ رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ، کیوں آ رہے ذرا ہیں؟ ان میں اضافہ یہ کریں۔ سب دیکھیں بڑے ملکوں کے نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہی جنگ، اچھا جب کہیں پرے ہوتی ہے نا، بڑی لڑائی ہو گئے تو بڑے لوگ پرے ختم کر دیں، ہاں صحیح۔ جی، تو چھوٹی لڑائی ہو گئی تھی، چھوٹے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ابھی چھوٹی لڑائی چھوٹی کچھ نہیں، لڑائی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ چلو ہوں نہ کرنا، ہاں سر دو بس چپ بھائی ہو، بس بچے ہم چپیڑا مار کے کہی سی چلو ہوں نہ لڑنا، کہنا ٹھیک ہے جی، وہ نہیں لڑتے سی، کیونکہ لڑائی ایویں کدی گرے پان پھڑ کے گانا کڑی جانے ہوتے بچے، تو آپ جو یہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، یہ مت بولے، بے شک، اور بعد اسلامی ایٹمی ملک، میرے خیال میں ایران کے پاس بھی ایٹم اب ہے، وہ بھی اس نے تجربہ نہیں کیا ہے، ضرور اس کے پاس ہے، صحیح، لیکن جب امریکہ اس کے اوپر کچھ تسلط کرے گا اس طرح تو وہ ضرور دکھائے گا اپنا آپ، ٹھیک ہے؟ تو سر بنگلہ دیش کی طرف یس، بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں، اچھا تو وہ سوال کیا، انہوں نے بھی ٹائم تھوڑا میرے پروگرام چتر مارے ہیں ان کو لوگوں انہوں نے تھپڑ لگائے ہیں، چتر لگائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اچھا ایک نا ادھر، اب میں نقشہ آپ کو دکھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ جب یہ پروگرام چل رہا ہو تو وہ اسکرین پہ آپ کو نقشہ نظر آئے۔ وہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو بنگلہ دیش سے ہو کر ویسٹ بنگال کی طرف جاتا ہے، کیا بات، انڈیا کا لگ، اگر وہ روک دے تو انڈیا دو ٹکڑے ہو جائیں، کیا بات، زبردست، ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جی، تو بس یہی سمجھ لیں، اگر انہوں نے ہمارے دو ٹکڑے کیے تو ان کے بھی ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ، تو ویسٹ بنگال کیا ہے، بنگلہ دیش میں بھی بنگالی بولی جاتی ہے، ویسٹ بنگال میں بنگالی بولی جاتی ہے، جیسے ادھر پنجابی آپ تو یہ دیکھیں نا، خالصتان کی ہاں جی۔ تحریک زوروں پہ آ گئی، وہ کہہ رہے کہ کر کے دکھاؤ، ہم جس ملک میں گرو نانک موجود ہے، مکہ تے مدینہ ساڈا، ہاں جی، اسی اس ملک تے کیویں حملہ کرن دیاں دے؟ ہاں۔ اچھا مثال کے طور پہ ہمیں کوئی کہے سعودی عرب کے ان دو شہروں میں حملہ کرو، کریں دے ہو نہیں، دے تہاڈی فوج جائے دی، نہیں نہیں، ہتھیار چھڑ دے پاکستانی فوج ہے کہ پاکستان بعد چ اسلام پہلے ہے، بے شک، بالکل ایسے، پہلے کسی مسلمان آ ساڈا کوئی بھی حکمران آ کہے کہ مکہ تے مدینہ تے حملہ کرو، کرو دے؟ نہیں کہتے نہیں، بھی نہیں، ایویں ہی اترے انہاں دا مکہ مدینہ کرتارپور ہے۔ انہوں جی لنگر، انہوں کیا جی اسی لنگر دے آن دے تو پاکستانی فوج، ٹائم بالکل شارٹ ہے جی میرا، اور میں چاہتا ہوں کہ شہزادہ صاحب بڑی مہربانی تسی آئے اور تسی بڑا اچھے طریقے نال اپنے جنگ دے حالات دسے، جی سر، اور اختر صاحب تسی آپ نے بھی بہت ہی شاندار سوال کیے، اچھی بات کی، اور آپ جناب رستم صاحب آپ نے بھی، اور کاشف صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوائنٹ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ جنگ نہیں ہوگی، نہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں خوش اس لیے ہوں آپ جب آتے ہیں کہ آپ محب وطن پاکستانی بے ہیں، شک، آپ کے اندر پاکستان کی حب ہے، بے محبت شک، ہے، پیار ہے، ہم سب کے اندر ہے، جو بھی ہمارا پروگرام ہماری عوام سن رہی ہے ان کو بھی ہے۔ بے شک، جب پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے ناظرین تو پھر ہم ایک ہیں، اس ہاں جی، پرچم بے کے شک۔ سائے تک، ہمارا کسی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا کسی مسلم لیگ کے ساتھ تعلق نہیں، صحیح، ہمارا کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ، تینوں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر عوام ساتھ کھڑی ہے، ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو افواج پاکستان اور پاکستان کے لیے ہمارا خون حاضر ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔